असम का नाज़रीन रिटायर्ड होने के बाद पहली बार आसम मीर के पी के असम्बली पहुंच गए, मगर वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को ज़रा भी रहम न आया। आसम मीर की ऐसी दुर्गत बनाई कि असम्बली में सन्नाटा छा गया। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। लेकिन जिन जर्नलों ने और जिन सियासतदानों ने इस पाकिस्तान का पैसा खाया है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाया है, जब तक वो मुल्क में वापस नहीं लाते हम उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। ये चोर लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत स्विस बैंकों में, एवन फील्ड में और दुबई लीक्स हुआ है उसमें सामने आई है, पनामा लीक्स में सामने आई है, ये सारे भेजे पाकिस्तान का पैसा लाए, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लाए। हम बैठते हैं तो हम ये असेंबली छोड़कर चले जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। तो उठे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं किया, ये पहल कर इंशाअल्लाह ताला हम इनका साथ देंगे। उनको उल्टा लटकाते हैं डी चौक पर जिन्होंने आईन की पामाली की थी। इसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था, उसी तरह उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में यह नारा इनकी तरफ से बुलंद हुआ था कि उधर तुम इधर हम, और इनकी वजह से जो है पाकिस्तान तो टुकड़े हुए थे। ये शुरुआत करे और जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला था, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करे। उसके बाद जो है इसी आईन पर बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी आईन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस रियासत में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 दस्तूर चल रहे हैं। रियासत तो एक ही है, क्योंकि यही आईन हमें ये इजाजत देता है। और सबसे पहले फिक्रा इस आईन का यह है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड देन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर ये आईन को फॉलो करते हैं तो इनको यहां नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अवाम ने वोट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, इमरान खान को दिया था। ये शुरुआत करे और जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला था, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करे। उसके बाद जो है इसी आईन को इंशाअल्लाह ताला हम मन और से पहले भी मानते थे, अब भी मानते हैं और इसके बाद भी मानेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही बना था, लेकिन बदकिस्मती से 9 साल इसका आईन नहीं था। 1956 में आईन बना, 1962 में बना, फिर 1970 में एक चीख उठी, इनकी तरफ से उठी, क्योंकि इसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था, उसी तरह उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में यह नारा इनकी तरफ से बुलंद हुआ था कि उधर तुम इधर हम, और इनकी वजह से जो है पाकिस्तान तो टुकड़े हुए थे। 1973 में आईन बनता है, इनकी तरफ से बनता है। इसी आईन में लिखा है कि इलेक्शन जब इंटर्म गवर्नमेंट बनती है तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। इंटर गवर्नमेंट जो है पीडीएम के इमाम पर ही बनी थी, हमें तो किसी ने शामिल नहीं किया था उसमें, लेकिन उसके बावजूद 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ। ये उठे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं किया, ये पहल कर इंशाअल्लाह ताला हम इनका साथ देंगे। उनको उल्टा लटकाते हैं डी चौक पर जिन्होंने आईन की पामाली की थी। लेकिन कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला है? इधर तुम उधर तुम इधर हम का नारा इन्होंने लगाया। उसके बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए 1985 को दूसरा इलेक्शन होता है, इन्होंने नारा लगाया था कि ना तुम ना हम। 1988 में फिर इलेक्शन होता है, फिर नारा लगता है 1990 को कि ना तुम ना हम, फिर जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है। 1993 में इलेक्शन होता है, फिर नारा लगाया जाता है कि ना तुम ना हम। 1997 में फिर इलेक्शन होता है, जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है। 2008 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं और कहते हैं कि कभी तुम कभी हम, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए और इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए। फ्रेंडली अपोजिशन का जो नारा लगा था वो भी इनकी दौर से लगा था। इन सब के पीछे इनका राज क्या था? क्योंकि मेरा लीडर, मेरा कायद भी कहता था कि जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक 2013 तक ये नूरा कुश्ती और मुक्का ही खेलते आ रहे थे। 2013 तक जमहूरियत का कत्लेआम कौन कर रहा था? 2013 तक आईन की पामाली कौन कर रहा था? हम तो नहीं थे उसमें, हम तो 2013 में आए। 2013 में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती थी। अगर यकीन नहीं आता तो 2014 धरने में इमरान खान चीख के कह रहा था कि 35 हल्के खोलो और तुम्हें 35 पंक्चर का पता लग जाएगा, और वो 35 पंक्चर जो इन्होंने लगाए थे उसमें सिर्फ 5 हल्के खुले और सबके सब भी इन्होंने दांधली की थी। 2018 में इलेक्शन होता है, उसमें भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अवाम वोट देती है, उस पर भी डाका डाला जाता है। इनकी तरफ से आवाज आती है
کہ دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان کہتا ہے کہ آ جاؤ, یہ میدان ہے اور تم سامنے آؤ, جو حلقہ کھولنا چاہتے ہو کھولو, میں تمہارے ساتھ پھر الیکشن کرتا ہوں. یہ آئین بھی جو ہے ان کے لیے صرف اور صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جو یہ صرف اور صرف دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ, یہی آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے رائٹ ٹو اسپیک, یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آل سٹیزن آر ایکول. یا ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا, صرف اور صرف ایک اعتراض اٹھایا, ہمارے سٹنگ سینیٹر کو انہوں نے جو ہے بہنا کیا. کس نے آواز اٹھائی؟ ہمارے عورتوں اور بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹا. یہ اس وقت ان کو نہیں آتا کہ آؤ بیٹھتے ہیں مل کے پاکستان چلاتے ہیں, لیکن جب ان کی باری آتی ہے ان کی آنکھیں جو ہیں یہاں سے سر پر پہنچ جاتی ہیں, لیکن جب یہ پھنس جاتے ہیں تو یہ پھر مکہ اور نورا کشتی شروع کر دیتے ہیں. کیسز میں ان کے لیڈران اندر گئے ہیں, وہ ان کے ہی بنائے ہوئے تھے. 1992 سے لے کر 1992 میں ابھی جو ہے ابھی بجلی کا بوجھ ہم پر ہے. یہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے, کس کے دور حکومت میں ہوئے؟ وہ تو شکر مانو کہ 2018 میں قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے 2021 میں آئی پی پیز معاہدے 160 پر لوگ کیے, ورنہ آج 282 اور 288 کے حساب سے آپ لوگ اس پر فائدے دیتے. اچھا وہ ہمیں 1 یونٹ کی بجلی بھی نہیں دیتے, لیکن ہم 2200 ارب جو ہے ان کو دے رہے ہیں, فائدہ کر رہے ہیں. ان آئی پی پیز کا حساب لگایا جائے کہ اس میں کس کس کا کتنا حصہ ہے, وہ لائیں, قوم کا پیسہ واپس کریں. یہ چور لٹیرے جنہوں نے پاکستان کی دولت سوئس بینکوں میں, ایون فیلڈ میں اور دبئی لیکس ہوا ہے اس میں سامنے آئی ہیں, پاناما لیکس میں سامنے آئی ہیں, یہ سارے بیچیں, پاکستان کا پیسہ لائیں, پاکستانی عوام کا پیسہ لائیں. ہم بیٹھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو گلے بھی لگائیں گے, لیکن جن جرنیلوں نے اور جن سیاستدانوں نے اس پاکستان کا پیسہ کھایا ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا ہے, جب تک وہ ملک میں واپس نہیں لاتے ہم ان کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھیں گے. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں, مٹی کے کھلونے ہیں سارے, یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرنا مشکل ہے. اگر خوف خدا ہو دل میں تو کیسر اور کسرا کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرنا مشکل ہے, اگر خوف خدا ہو دل میں تو کیسر اور کسرا کچھ بھی نہیں. مالی حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھیں گے. جناب والا, گزشتہ 12 برسوں میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی حکومتوں نے اس ملک کے آئین, جمہوریت اور سویلین بالادستی کو سخت نقصان پہنچایا ہے. اور اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی کے بھائی بھی اس ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں. لیکن یاد رکھے, جس دن خلق خدا ایک فیصلہ کن مگر پرامن جمہوری جدوجہد کے لیے کمر باندھ لے, اس دن شاید کوئی ترمیم, کوئی شک, کوئی قانون بھی اس کے عزم کو روک نہیں سکے گا. عوام نے ہمیشہ تاریخ کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آئندہ بھی کریں گے. آئین کی حفاظت کے لیے, جمہوریت کے استحکام کے لیے اور اپنے حق خود اختیاری کے لیے. گزشتہ 12 برسوں میں 3 بڑی جماعتوں نے جمہوری اداروں, آئینی توازن اور وفاقی اصولوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے. یہ کھیل اب عوامی صبر کے آخری حدود کو چھو رہا ہے. پاکستان کی عوام ان تینوں جماعتوں سے ضرور جواب لیں گے, مگر وہ جواب جمہوری, آئینی اور پرامن جدوجہد کے ذریعے لیں گے. ہماری نیت نہ مخالفت کی ہے نہ سازش کی, بلکہ حفاظت آئین, حفاظت وفاق اور حفاظت عوام کی ہے. آئین اس ملک کا سب سے بڑا محافظ ہے, اسے کسی وقتی سیاسی مصلحت یا ذاتی اقتدار کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. میں اس ایوان کے ذریعے وفاقی حکومت, پارلیمانی اکثریت اور
और तमाम से नाज़रीन, जैसे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी 3 साल मुद्दत मुलाजमत बतौर आर्मी चीफ मुकम्मल कर चुके हैं। इस दौरान इन्होंने क्या कुछ किया सब कौम के सामने है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, जिन्हें इमरान खान ने चुनकर खैबर पख्तूनख्वा से यह मुंतखब किया, इन्होंने आज आर्मी चीफ को मुखातब करते हुए ईंट से ईंट बजा दी। KPK असम्बली में वैसे तो हर अपोजिशन लीडर को बोलने का हक है, मगर जो सोहेल अफरीदी बोले शायद ही किसी में हिम्मत हो। इमरान खान ने सोहेल को सही हीरा तराश है जो सोहेल अफरीदी की शक्ल में KPK को अवाम को मिला। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।